बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 7 सितंबर साल 2020 और दिन है आज मंडे का। आज ख़बरें तो आपसे शेयर करते ही हैं क्योंकि काफ़ी जवाब दिया जा रहा है। एक इंडियन जो चीफ़ ऑफ डिफेंस हैं बिपिन रावत, उन्होंने एक धमकी लगाई थी और उसका जवाब हमारी तरफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिया और बड़ा ही सख्त जवाब दिया है। ये भी आपसे शेयर करेंगे। और कुछ और ख़बरें हैं। ईवान सदर में एक तकरीब हुई, उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान मुलाकात हुई। एयर चीफ भी मौजूद थे। वहाँ पे क्या मनाज़र थे वो भी आपको बताएंगे। और फिर ये है कि जनाब अगला प्लानिंग हमारी क्या हो रही है, अगली प्लानिंग पाकिस्तान की क्या है, अमेरिका क्या सोच रहा है और चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी गुफ्तगू हम आपसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब 7 सितंबर आज का दिन ज़रूर आपको भी, जो ख़ास तौर पे हमारे नौजवान हैं, नई नस्ल है, उनको पता होना चाहिए कि 1965 में पाकिस्तान पे हमला किया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे थे इंडियन आर्मी, और उनका ख़्याल था कि बस हम जाएंगे और सब कुछ तैयार मिलेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी और जिम खाना में हम जाके नाश्ता करेंगे। जिम खाना लाहौर में है जनाब, क्लब है वहाँ पे। तो सूरत हाल ये है कि 6 सितंबर को हमारे बर्री फ़ौज ने रोका था जनाब, और उसके बाद बहरी फ़ौज का भी बता चुका हूँ। आज यौम फ़िज़ाइया मनाया जाता है पाकिस्तान में जनाब। आज क्या हुआ था, आज 7 सितंबर 1965 को इंडियन फ़िज़ाइया ने अटैक किया था जी, और हमारी पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक है। वो रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। पहली जंग अज़ीम भी हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी की तैयारियां, इस दौरान बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गईं, लेकिन MM आलम का रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ा जा सका। और वो था सिर्फ 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराए इंडिया के। 1 मिनट में 5, कुल 7 गिराए थे, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर 5 जहाज़ गिराए थे। यानी 12 सेकंड में एक जहाज़, 12 सेकंड में एक जहाज़ गिराया और 60 सेकंड में 5 जहाज़ गिराया और उसके बाद 2 मज़ीद गिराए। तो ये रिकॉर्ड कायम किया। और वो जहाज़ जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मॉल रोड पे नस्ब किया हुआ है जनाब, वो आज भी शाहकार जहाज़ मौजूद है। तो ये है सूरत हाल। अब चलते हैं जनाब, कल चीफ़ ऑफ डिफेंस जो है वो बिपिन रावत, उन्होंने एक धमकी दी है। धमकी ये दी कि जनाब हम सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ही अपनी जो है सिक्योरिटी एनहांस नहीं कर रहे, बल्कि हम तो नेबरहुड पे भी, यानी कि जो हमसाया हैं यानी कि पाकिस्तान, उसके साथ भी निमटने के लिए तैयार हैं। ये गुफ्तगू की, और ये गुफ्तगू है गिदड़ बब की है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर इसमें कोई हकीकत होती तो जनाब 5 फरवरी को कौन भुला सकता है। पूरी दुनिया ने देखा 27 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ। और कल मैं ईवान सदर में मौजूद था जनाब, और तकरीब तक़सीम एजाज़ात, फ़ौजी अफसरों को, फ़ौजी जवानों को, शहीदों को एजाज़ात तकसीम किए गए, और उसमें सदर ममलिकत भी थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी थे, उनकी अहलिया भी थीं, एयर चीफ मुजाहिद अनवर ख़ान भी थे और उनकी अहलिया भी थीं, और दीगर फ़ौजी अफसरान, जवान और शहदा की माएँ, शहदा की बेगमात, शहदा के बच्चे, वो भी आए हुए थे और एजाज़ात दिए गए। और शहदा के ज़ाहिर है जी, शहदा के तो वालिदैन ने, माएँ आई हुई थीं, वालिद आए हुए थे, उन्होंने रिसीव किए। और ख़ास तौर पे, और फिर जनाब जो सबसे ज़्यादा एजाज़ात मैं आपको बताऊं कि एक तो बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पाकिस्तान ने जो लड़ी, उसमें अभी भी आपको पता है कि शहीद मुसलसल हमारे जवान अफसर शहीद हो रहे हैं, और उसको दिया उनको ज़्यादा एवार्ड दिया गया। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर था वो था 27 फरवरी।
27 फरवरी को हमारे पाक फ़िज़ाइया के 2 होनहार पायलट्स ने जनाब इंडिया के 2 तैयारे गिराए थे। तीसरा हेलीकॉप्टर जो था वो भाग गया था और वो खुद ब खुद ही इंडिया ने ही मार गिराया। फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया था। तो पाक फ़िज़ाइया के उन पायलट्स को भी जनाब इजाज़त दिए गए। फिर ये सारी प्लानिंग पाक फ़िज़ाइया ने की थी जो, और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया था सारे का सारा, और उनके रडार जैम कर दिए थे, और हम सब कुछ देख रहे थे, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। तो इसलिए ये कामयाब ऑपरेशन था 27 फरवरी 2019 का। तो जनाब कल ईवान सदर में ये एजाज़ात दिए गए और ख़ूब लोगों ने क्लैपिंग की, तालियां बजाईं, भरपूर दाद दी। अब जनाब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बिपिन रावत हैं इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस, ये बाल बचे थे 27 फरवरी को, और ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ये मकबूजा कश्मीर में आए हुए थे विज़िट पे, और क्योंकि बालाकोट के बाद पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब देने का ख़तरा मौजूद था, और ये पहुँचे हुए थे बिपिन रावत साहब वहाँ पे, और इनका ख़्याल था कि हम तैयारियां करके रखेंगे, यानी कि इंडिया भरपूर जवाब देना चाहता था। और ख़बर ये है कि बिपिन रावत उस वक्त आर्मी चीफ़ थे और पाकिस्तान के पास मुकम्मल इंटेलिजेंस थी, पाक फ़िज़ाइया के पास भी, पाक फ़ौज के पास भी, ISI के पास भी, कि बिपिन रावत आर्मी चीफ़ ऑफ इंडिया इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हमारे टारगेट पे थे, जो लॉक किए थे पाकिस्तान की अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जो टारगेट लॉक किए हुए थे वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन फिर वो निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये था कि हमने सिर्फ बताना है कि हम हैं, और हमने उतना ही जवाब देना है, बल्कि उससे सवा सेर जवाब देना है, सेर का सवा सेर, के बता सकें कि पाक फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की फ़ौज मौजूद है। तो लिहाजा उस दिन 2 तैयारे गिराए गए और 1 हेलीकॉप्टर उन्होंने ख़ुद गिरा दिया, और सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और फ़ौजी ठिकानों को हमला किया गया, निशाना बनाया गया, और बिपिन रावत को ज़िंदा छोड़ दिया गया। ये बिपिन रावत को भी मालूम है। और एक चीज़ दूसरी एक और बताता हूँ जी, वो भी कल की तकरीब के ही हवाले से, नेवी को भी, नेवी के अफसरान को भी एजाज़ात से नवाजा गया 27 फरवरी के ही हवाले से। और क्योंकि बज़ाहिर तो आपको मालूम है कि जो बालाकोट का जवाब दिया पाकिस्तान ने, वो पाक फ़िज़ाइया ने दिया, और सर्जिकल स्ट्राइक्स की। ये ऑपरेशन था बर्री फ़ौज का और पाक फ़िज़ाइया का, सारी प्लानिंग थी। तो फिर बहरी फ़ौज को, यानी कि हमारी पाक बहरिया के अफसरों और जवानों को क्यों दिया गया कल एजाज़ात से, क्यों नवाजा सदर ममलिकत ने? तो जनाब उसकी वजह ख़बर मैं बता देता हूँ। ख़बर ये थी, और बताई भी गई, कि इधर से मार खाने के बाद, और जब इन्होंने इधर से मार खा ली, 2 जहाज़ गिरा दिए, उसके बाद हम अलर्ट थे। पाक फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पे अलर्ट रही, और पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदों की, फ़िज़ाई हदूद की मुकम्मल उसकी की हुई थी, नाकाबंदी हमने की हुई थी, और एक एक लम्हे को हम मॉनिटर कर रहे थे। तो हुआ ये कि इंडिया ने सोचा उस वक्त कि क्यों ना कराची पे अटैक किया जाए, कराची बंदरगाह में, और पाक बहरिया के जो फ़ौजी जंगी हमारे जहाज़ हैं, बहरी जंगी जहाज़, उनको निशाना बनाया जाए। और उनका ख्याल था कि पाक बहरिया जो है वो खामोश रहेगी, और शायद वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती, इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही आबदोज़ मूव हुई है, तब से हमारे राडार पे आई, और हमारा जो भी सिस्टम है जनाब जासूसी का, मॉनिटर करने का, फेस देखने का, उसको देखा हमारी पाक बहरिया के जवानों ने, अफसरों ने, और उसको टारगेट के लिए प्लानिंग की गई। और उसके साथ पाक फ़िज़ाइया भी उस वक्त अलर्ट थी, वो भी उसको सपोर्ट कर रही थी। आबदोज़ को भी टारगेट पे ला के
اور اس کے بعد وارننگ دی گئی اور اس کو ہٹ نہیں کیا گیا بلکہ اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ اس لیے چھوڑا گیا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ہٹ کر دیا جاتا تو انڈیا کی پوری دنیا میں وہ سبکی ہونی تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات، اگین میں وہ بات کہوں گا کہ پاکستان نے جو بالا کوٹ کے بعد رسپانس دینا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کے دیا تھا، انتہائی رسپانسیبل وے سے دیا تھا، اہم ترین اجلاسوں میں ایک متفقہ فیصلے کے بعد دیا تھا، اور یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت کہ ہم نے شیر کا جواب سوا شیر سے دینا ہے، شیر کا جواب 40 من سے نہیں دینا، اور اس لیے اس آبدوز کو کچھ نہیں کہا گیا تھا، اور وارن کر کے بتا کے کہ آپ نشانے پہ ہیں وہ بھاگ گئی تھی آبدوز۔ اور میں نے یہ بات بھی کی اور پوچھا بھی، تو جواب یہی ملا کہ جناب اس کے بعد تو پھر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جیسے کسی کتے کی دم کو کاٹ دیا جاتا ہے تو ایسا ہونا تھا دشمن کے ساتھ۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ اس وقت پاکستان کی بری، بحری، فضائی اور اسٹریٹجک فورس جو ہے، اسٹریٹجک فورس آپ سمجھتے ہیں کیا ہے، اور ہمارے پاس جو اسٹریٹجک ہتھیار ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں، تو اس لیے اب کہا جاتا ہے نا کہ تینوں مسلح افواج، پہلے تینوں کہا جاتا تھا، اب چاروں مسلح افواج کہا جاتا ہے، تو چاروں مسلح افواج جو ہیں وہ بہت آگے تک جا چکی ہیں۔ تو یہ ایک میں نے کہا ایڈ کر دوں ایک انفارمیشن کہ پاکستان نے 27 فروری اور اس کے بعد انڈیا کی درگت بنا دی تھی، اور یہ بپن راوت صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں، تو جناب بپن راوت اس وقت آپ آرمی چیف تھے انڈیا کے، اپنے عوام کو یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کہاں سوئے ہوئے تھے جب پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی فوج آپ کو ناکوں چنے چبوا رہی تھی، آپ کے 2 جہاز گرا دیے، ایک آپ نے خود گرا دیا، ایک پائلٹ آپ کا زندہ ادھر پکڑا گیا، اس کو واپس کیا، پوری دنیا کے سامنے واپس کیا، ایک آپ کی آبدوز آئی، اس کو نشانے پہ لے کے وارن کر کے وہ بھاگ گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا، اور آپ آج تک ایک گولی کا بھی جواب نہیں دے سکے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ رافیل کا انتظار کرتے رہے، رافیل بھی آ گئے، ابھی بھی آپ کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ تو اس لیے فی الحال تو 27 فروری اور اس کے بعد اب آپ نمٹیں، چائنا سے نمٹ لیں، چائنا سے نمٹنے کے بعد اس کے بعد پاکستان کا رخ کیجئے گا، کیونکہ اگلی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں بپن راوت کو، وہ یہ ہے کہ ایک تو بپن راوت کو معلوم ہی ہوگا، راجناتھ سنگھ نے، ان کے وزیر دفاع جو انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ رشیا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پہ چینی وزیر دفاع نے ان کو کیا کہا ہے، اور جو شٹ اپ کال دی ہے وہ یقیناً دلی میں پہنچ گئی ہوگی۔ تو بپن راوت جی ان سے ذرا پوچھ لیں، نہیں پوچھا تو کیونکہ وہ ضرور بتائیں گے، واپس آ کے آپ کو بریف کریں گے، وہ اس وقت ایران میں ہیں، ایران کا منت اللہ پروگرام کر رہے ہیں، تو ایران کا جتنا بھی منت اللہ پروگرام کریں تو ظاہر ہے ایک طرف چائنا کے ساتھ اس کی 25 سالہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بننے جا رہی ہے، اور 400 سے 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہ بہار کو گوادر سے ملا دیا، آپ سے سب کچھ واپس لے لیا، اب راجناتھ سنگھ ایران میں کیا کریں گے آپ خود سوچ لیں۔ اور دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہی بات کی ہے، پہلی بات چائنا کے وزیر دفاع نے کی اور وارننگ دی انڈیا کو کہ اپنی فوج کو آپ شٹ اپ کال دیں، لگام ڈالیں، کنٹرول کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بڑے نقصان کا جو ہے وہ زد میں آ جائے، کیونکہ چین کے صدر نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے، جو چین کے صدر کہہ رہے ہیں وہی آرمی چیف کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، چین کے صدر نے یہ کہا ہے انڈیا کو کہ اگر کوشش کرے انڈیا کہ وہ جنگ سے بچے اور جنگ سے بچے، اور اگر جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو انڈیا کے پاس شکست کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور
انڈیا کبھی بھی یہ جنگ جیت نہیں سکے گا۔ اس لیے انہوں نے راجناتھ سنگھ کے ذریعے یہ چینی صدر کا پیغام انڈین لیڈرشپ کے لیے دے دیا ہے کہ جناب اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا، اور ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہوگا کہ جنگ جیتنا ہے، اور آپ کے پاس سوائے ایک آپشن کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ آپ نے جنگ ہارنی ہے۔ تو یہ ایک پیغام، اس لیے راجناتھ سنگھ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے دلی آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی کل وہی زبان تھی جو کہ چائنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہم جنگ نہیں چاہتے، اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ 27 فروری ریکارڈ پر ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے دن سے تھا، یک طرفہ طور پہ آپ جو کچھ بھی کریں وہ بالکل قبول نہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کب کس وقت موقع آئے پاکستان کے پاس، اور انڈیا جو ہے اسی طرح مار کھا رہا ہو پاکستان سے بھی جیسے کہ چائنا سے کھا رہا ہے۔ تو لہٰذا آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے بھی یہ واضح طور پر اور ایک اور میسیج دیا ہے۔ 5th جنریشن اور ہائبرڈ جنگ کے ذریعے جناب جو ایک ماحول بنایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جاتی ہے، تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان عناصر کو بھی کل وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے یہ نہ ہو کہ یہ جوابی کارروائی میں دشمن جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ اور ہی ہو جائے۔ تو یہ ایک واضح پیغامات ہیں جناب، ساری چیزیں گئی ہیں، اور دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں مزید کیا ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔